I want you to think about the book of Jonah as a movie for just a moment. Quiero que piensen sobre el libro de Jonás como una película por un momento. It has all the elements of a Hollywood blockbuster. It's got conflicts, running, dramatic storms, supernatural rescue by a great fish, citywide revival. It's got everything. Tiene todos los elementos de una producción de éxito de Hollywood. Conflictos, escapes, tormentas dramáticas, rescate sobrenatural para un gran pez y un reavivamiento de la ciudad completa. The book of Jonah is also an autobiography, if you didn't know. Most experts believe it is inspired by the Holy Spirit, but written by the hand of Jonah himself. El libro de Jonás también es una autobiografía. Muchos expertos creen que fue inspirado por el Espíritu Santo y escrita por la mano de Jonás. If you were writing your own autobiographical movie, you'd never end it the way Jonah ends the story. Mira, si estuvieran escribiendo su propia película autobiográfica, nunca la terminarían de la manera en que Jonás la termina esta película. The ending of the story is one of the strangest in the Bible. El final de su historia es una de las más extrañas en la Biblia. It ends with a question. Termina con una pregunta. Actually, it ends with two questions. Actualmente termina con dos preguntas. In the first part of chapter 4, God deals with Jonah's attitude and anger once again. En la primera parte del capítulo 4, Dios lidia con la actitud y la ira de Jonás. Jonah's ready to die. We saw last week God asked him, do you do well to be angry? Are you not dealing with this very well, Jonah? Jonás está listo para morir y describimos hace una semana y Dios le pregunta, ¿te hace bien enfurecerte? ¿Cuál es el fin de esta ira que tú tienes, Jonás, en tu corazón? Now next, God drills down further into Jonah's mind and heart. Después Dios profundiza más en la mente y el corazón de Jonás. Jonah leaves Nineveh after the citywide revival we learned about in chapter 3. Jonás abandona Nínive después del reavivamiento de la ciudad. He doesn't even wait for the party. He just leaves. Él no está esperando para la fiesta, para los bautismos. Nada, él está saliendo. He leaves to get a front row seat on the next hill to see Nineveh's destruction. Él la deja para asegurar un asiento de primera fila para ver la destrucción de Nínive. But it never comes. Pero esto nunca llega. And because of the heat, Jonah builds a shelter for some shade. Debido al calor, Jonás construye un refugio para tener un poco sombra. Apparently, his shade is not adequate. So God sends a plant with large leaves to shelter Jonah from the heat and the scorching wind. Aparentemente, la sombra no es adecuada, así que Dios manda una planta con hojas grandes para refugiar a Jonás del calor y el viento fuerte. The next day, God appoints a worm, similar like he did the fish, to eat the plant and destroy Jonah's source of comfort. El día siguiente, Dios manda un gusano, igual que el pez, y que se coma la planta y destruye la fuente de consuelo de Jonás. And like the first part of chapter 4, Jonah's anger returns, and once again, he's ready to die. Igual que la primera parte del capítulo 4, la ira de Jonás vuelve y una vez más está listo para morir. Muy dramática. Then God asked the question, and this is the last question of the entire book of Jonah. And should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? That's how it ends. Entonces Dios le pregunta, este es la última versículo del libro de Jonás, es una pregunta. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más
de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y este es el fin del libro. That's how it ends. This is how the movie ends. Esa es como la película termina. That's how the story written by Jonah ends, with a question about God's compassion for the people and the cattle of Nineveh. Así es como la historia escrita por Jonás termina con una pregunta acerca de la compasión de Dios por el pueblo y el ganado de Nínive, las vacas. What's the Bible trying to say? ¿Qué está tratando de decir la Biblia? Why would the story end this way? ¿Por qué la historia termina de esta manera? And what does it say about God's heart and our story today? ¿Qué dice eso acerca del corazón de Dios y nuestra historia? Now, if you haven't noticed, a lot of movies are doing origin stories, and so I want to give you a possible origin story for Jonah to understand where he is. Hay detalles que son de la Biblia, pero yo quiero inventar una historia de origen de Jonás para entender su mente y su corazón en el fin de este capítulo. Imagine a young boy living in the hills of Galilee. Imagínense un niño joven viviendo en las colinas de Galilea. While he grows up happy and healthy, there's always conflict in the land. Mientras que crece feliz y sano, siempre hay conflicto en la tierra. There are threats from the southern kingdom of Judah, attacks from foreign powers, especially the evil Assyrian Empire. Hay amenazas del reino del sur de Judá y ataques de potencias extranjeras, especialmente del malvado imperio asirio. Little Jonah has probably lost cousins or uncles in various wars. El pequeño Jonás probablemente ha perdido primos y tíos en varias guerras. In his youth, he studies the scriptures, and he becomes the official spokesman for God. Mira, en su juventud estudia las escrituras y se convierte en un portavoz oficial de Dios. As a prophet of the northern kingdom of Israel, Jonah has the king's ear. Como un profeta del reino del norte de Israel, Jonás tiene el oído del rey. In a moment of national crisis, Jonah delivers God's message to King Jeroboam II, and Israel secures her borders. En un momento de crisis nacional, Jonás lleva el mensaje de Dios al rey Jeroboam II, e Israel asegura sus bordes. Jonah is a success in the eyes of all his people. Jonás es un éxito ante los ojos de su pueblo. Now, Jonah's fame grows even though the king is evil in the eyes of God. La fama de Jonás crece aunque el rey es un malvado en los ojos de Dios. You can look it up in 2 Kings 14:24. Puedes ver eso en 2 de Reyes 14:24. And while other prophets like Amos and Hosea speak out against Israel's idolatry, greed, corruption, oppression of the poor, Jonah is silent about the sins of his own country. Mientras que otros profetas como Amós y Oseas denuncian la idolatría, avaricia, la corrupción, la opresión de los pobres de Israel, Jonás mantiene silencio contra los pecados de su propio país. It's possible his success in politics make him blind to the injustice of his own people. Es posible que su éxito y política lo ciegan de la injusticia de su propia gente. Jonah's patriotism turns to bigotry. His civic pride is expressed in toxic nationalism. El patriotismo de Jonás se convierte en intolerancia y su orgullo cívico se expresa en nacionalismo tóxico. These obvious and subtle attitudes of Jonah will go largely unnoticed until Jonah gets another word from the Lord to go and preach to Nineveh and to the heart of Assyria. Esas actitudes obvias y sutiles de Jonás pasan
apercibidas hasta que Jonás recibe otra palabra del Señor para ir y a predicar a Nínive en el corazón de Asiria. Question, pregunta. Why would God call someone like Jonah to preach to this foreign city? ¿Por qué llamaría Dios a alguien como Jonás para predicar en una ciudad extranjera? I mean, wouldn't his contemporary prophets, wouldn't Amos or Hosea be better suited to preach and show compassion to the people of Nineveh? ¿No hubieran sido sus profetas contemporáneos, Amós o Oseas, más apropiados para predicar y mostrar compasión a la gente de Nínive? Think about that for a minute. Piensen en eso por un momento. Let me tell you another story. Déjame decir una otra historia real. Nearly 40 years ago, I began to train and lead missionary teams in various churches. Hace cerca de 40 años empecé a entrenarme y a guiar equipos misioneros en varias iglesias. Now, we'd often go to diverse urban areas in the U.S. and globally to share the gospel, the good news of Jesus. A menudo íbamos a diversas áreas urbanas en los Estados Unidos y globalmente para compartir el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. One summer, I was training a team. This is years and years and years ago. I was training a team to lead children's camps in Philadelphia, and my parents decided to join the trip. En un verano, hace décadas, estaba entrenando a un equipo a dirigir campamentos de niños en Filadelfia. Y mis padres se apuntaron y decidieron unirse con el grupo. Now, during this time, I don't know if you remember, this was about 20 years ago or so, or maybe 30. During this time, it was popular to share the gospel using a bracelet with different colored beads. Do you remember those? Mira, durante este tiempo era popular compartir el evangelio usando un brazalete de perlas de diferentes colores. ¿Ustedes recuerdan esos o no? Okay. Now, because we were a mostly white group doing ministry in brown and black neighborhoods, I decided to change the color of the bracelets, not the message, but the colors, to be more sensitive. Debido a que éramos mayormente un grupo de gringos blancos, haciendo ministerio en vecindarios mayormente negros y latinos, decidí cambiar los colores de los brazaletes. No el mensaje, para ser más sensitivo. I believed, and I still do today, it was unwise to tell people of color that black represents sin and white is symbolic of purity or forgiveness. Creí que no era prudente decirle a la gente de color que el negro representaba el pecado y el blanco era un símbolo del perdón. Now, on the trip, we had amazing results sharing the gospel on that trip. And I noticed the experience was especially impactful for my mother. Tuvimos resultados asombrosos compartiendo el evangelio en este viaje y noté que la experiencia fue especialmente impactante para mi madre. One night, we were reflecting on the trip, and my mother said through her tears, she said, during our training, and my mother was so honest, she said, during our training, I thought you were ridiculous for changing the color. She said, I thought that was the stupidest thing I'd ever heard, she said. But I didn't get it. But once we were there sharing the love of Jesus, I realized that something as simple as changing a color could make a huge difference for sharing the love of Jesus. Una noche, reflexionando sobre este viaje, mi madre dijo entre lágrimas, muy honesto también, ella me dijo, durante nuestro entrenamiento, pensé que tú fuiste ridículo para cambiar los colores. Fue estúpido, ella está diciendo. Que cambiarías los colores de los brazaletes. Yo no entendí, ella me dijo. Pero una vez que estuvimos allí compartiendo el amor de Jesús, me di cuenta de que algo tan simple como cambiar un color podía haber hecho una gran diferencia. So I have another question. Tengo una otra pregunta para nosotros. Was my mother a racist before we went on that trip? ¿Era mi madre un racista
antes de su experiencia en el viaje misionero? Of course not. Por supuesto, no. But did she have some attitudes that didn't maybe fully represent the heart of God that God wanted to deal with her with? Yes. Mi mamá tenía algunas actitudes que Dios quiere cambiar, que no reflejaban el corazón de Dios. Absolutamente sí. Did God use a mission trip not only to bring his love to a city, but to change my mother's heart? Absolutely. Dios usó un viaje misionero no solo para traer su amor a una ciudad, sino para cambiar el corazón de mi mamá. Sí, absolutamente sí. Now, you understand why God would call Jonah to Nineveh. Ahora comprenden por qué Dios llama a Jonás a Nínive. God not only wants to change the heart of the city, he wants to change Jonah's heart. Dios no solo quiere cambiar el corazón de una ciudad, él quiere cambiar el corazón de Jonás. Jonah has a fundamental misunderstanding about how grace works and who grace is for. Jonás tiene un malentendido fundamental acerca de cómo funciona la gracia y para quién es la gracia. And there's a chance that someone listening today doesn't understand the process of grace in our own lives. Existe la posibilidad que alguien que está escuchándome hoy no entiende el proceso de la gracia en nuestras propias vidas. When we receive Jesus as our Savior, the ultimate victory is won. We are now and forever saved. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la victoria principal ha sido ganada. Somos salvos ahora y para siempre. But on this side of eternity, there will be countless moments of revelation, growth, and grace. Pero en este lado de la eternidad habrá momentos innumerables de revelación, crecimiento y gracia. Moments when we become aware how far we are from God and how deep his grace and mercy go to reach us. Momentos cuando nos damos cuenta que lo lejos que estamos de Dios y lo profundo es su gracia y su misericordia. My sermon today is titled Unfinished Message for Unfinished People. Mi mensaje es titulado Un mensaje inconcluso para personas inacabadas. Now, I know that there have been some difficult, hard-hitting themes in the book of Jonah. Some of you have told me, Pastor, I had to wear my helmet. It's been really tough, right? Sé que habría muchos temas difíciles en el libro de Jonás en esta serie. Algunos están diciendo, Pastor, yo tengo que llevar mi casco para protegerme porque los temas son muy duros para mí. Today, I really want you to feel the encouragement of the Lord. Hoy quiero que se sientan alentados por el Señor. I want you to see that the process of grace that may be happening in your life right now, Brenda. Quiero que vean el proceso de la gracia que pueden estar sucediendo en sus vidas ahora, en este momento. In the time we have left, I want to share 4 common areas in Jonah chapter 4 where God works to show us his limited grace. En el tiempo que nos queda, quiero compartir 4 áreas comunes en Jonás 4, donde Dios trabaja para mostrarnos su gracia ilimitada. Amén. If you got your Bibles, turn to Jonah chapter 4. Si pueden ver en las Biblias, en sus tabletas, su celular, hay Biblias enfrente de ustedes, Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 5. So look in the Bibles in front of you, on your phone, tablet, wherever, Jonah 4, verse 5, because I first want to talk about God's grace in his will. Quiero hablar acerca de la gracia en la voluntad de Dios. Jonah 4:5, Jonás 4:5.
Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he could see what would become of the city. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo de su sombra para ver qué había suceder con la ciudad. What is he waiting for at this moment? ¿Qué está esperando en este momento? The destruction of the city. He's waiting for God just to rain fire down. Él está esperando una gran tormenta de fuego para destruir Nínive en este momento. Now, in Jonah's last conversation, God deals with his unfiltered anger towards the Ninevites and the Lord. En la última conversación de Jonás, Dios lidia con su ira infiltrada hacia los ninivitas y el Señor. And still burning, Jonah leaves the city to get an unhindered view of the destruction of the city. Todavía ardiendo, Jonás abandona la ciudad para tener una vista sin obstáculos de la destrucción de la ciudad. And even though while the end of chapter 3 tells us that God relents from destroying the city, God now takes the time to destroy Jonah's attitude. Aunque al final del capítulo 3 nos dice que Dios decide no destruir la ciudad, Dios ahora toma el tiempo para destruir la actitud de Jonás. There's a great irony here. He's sitting there waiting for that destruction. God wants to destroy his attitude. Él está esperando la destrucción de la ciudad, pero Dios quiere destruir su actitud. Now, what I want to remind you, you said, Pastor, that's not encouraging me yet. Okay. Okay, Noemi, I'm getting there. What I want to remind you is that this teachable moment in Jonah's life would not be possible if he'd stayed in Israel. Lo que quiero recordarles es que este momento de enseñanza en la vida de Jonás no hubiera sido posible si quedaba en Israel. Even after the storm at sea, the rescue from the belly of the great fish, Jonah decides to go to Nineveh. Aún después de la tormenta en el mar y el rescate en un vientre de un gran pez, Jonás decide ir a Nínive. He makes the journey. He walks the path. Hace el viaje y camina por el sendero. Jonah encounters the grace of God and the will of God even when he is angry and bitter. Jonás encuentra la gracia de Dios en la voluntad de Dios aun cuando esté furioso y resentido. Did you know that your presence here today is by the grace of God? ¿Sabían que su presencia aquí, hoy, es por la gracia de Dios? You know you're not perfect, but you could be in a million other places today. You could use the weather, the storms, the flooding, whatever. You could use a million excuses not to be here today, but by God's grace, here you are. Mira, no somos perfectos, pero tú puedes tener miles pretextos para no estar en la iglesia hoy. La tormenta, la inundación, estoy muy cansado, miles pretextos, pero por la gracia del Señor estar aquí. Por su voluntad. By His grace you're walking in His will. Por su gracia están caminando en su voluntad. You're listening today, están escuchándome. Gloria a Dios. You're learning, están aprendiendo. Guys, the same attitudes and problems you had yesterday are probably going to be waiting for you tomorrow. But God's grace is working on you today. La misma actitud y problemas que tuvieron ayer pueden estar esperándoles mañana, créeme. Pero la gracia de Dios está trabajando en nosotros hoy en día. Amen. There is grace in His will. Hay gracia en su voluntad. Número dos. And let me just say, I didn't put it in mind, even if you got a bad attitude today, you're here. Tal vez alguien aquí tiene una mala actitud. Está pensando, man, este pastor. Thinking, man, look at that pastor. He's talking about me again. Pero estás aquí. Aunque estás enojado, molesto, están aquí.
You might be angry, mad, bothered by me, but you're here. Number two, número dos. Grace in God's provision. Gracia en la provisión de Dios. When Jonah leaves the city, he makes a booth for himself to sit under the shade. Cuando Jonás abandona la ciudad, él hace un refugio para sentarse bajo su sombra. Then God does something unexpected. Luego Dios hace algo inesperado. Listen to Jonah 4, 6 and 7. Jonás 4, 6 hasta 7. Now the Lord God appointed a plant, made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. Exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Viene y se fue. Came and went. Guys, Jonah's self-made shelter does not protect him from the heat. El refugio hecho por Jonás no lo protege del calor. Jonah's self-sufficiency cannot keep him from God's grace. However, la autosuficiencia de Jonás no lo aleja de la gracia de Dios. God grows a plant for his shade. Jonah is exceedingly glad, it says. Dios hace crecer una planta para su sombra. Y Jonás se alegra muchísimo, dice la Biblia. Now there's a play on words here. Hay un juego de las palabras en esta historia. If you go back to Jonah 4:1, Jonah is exceedingly displeased because of God's great compassion towards Nineveh. Uses the same word. En Jonás 4:1, Jonás disgustó muchísimo, dice la Biblia, la misma palabra en hebreo, porque Dios tiene gran compasión hacia Nínive. In Jonah 4:6, Jonah is exceedingly happy because of the plant. En Jonás 4:6, Jonás se alegró muchísimo, otra vez la misma palabra, debido a la planta. Now, obviously, Jonah's response to God's provision is out of balance here, right? La respuesta de Jonás a la provisión de Dios no está balanceada aquí. In God's grace, though, he takes something as simple as shade from a plant to remind Jonah that every good gift comes from the Lord. En la gracia de Dios, tomó algo tan simple como la sombra de una planta para recordarle a Jonás que cada buen regalo viene del Señor. And even when life doesn't go our way, God's care for him is constant. Aunque la vida no vaya como Jonás quiere, el cuidado de Dios es constante. His grace is inexhaustible. Su gracia es inagotable. How is God providing for you, even today? ¿Cómo Dios está proviendo para ti en este momento? What can you give thanks for today? ¿Por qué puedes dar gracia hoy? How many of you have oxygen in your lungs right now? ¿Cuántos de ustedes tienen oxígeno en sus pulmones? How many of you have blood running through your veins? ¿Cuántos de ustedes tienen sangre en las venas? Most of you had a mind to get up and to come to worship with us today. Usted tiene la mente y la motivación para venir y adorar al Señor hoy. Guys, there's so much we can be thankful for. Hay grandes cosas que podemos dar gracias al Señor. And even if you're waiting for His provision, how has He demonstrated His unlimited grace for you? Aunque esperas por su provisión, tal vez estás esperando una casa, un carro,
una relación, una familia. No lo sé qué estás esperando. Pero cómo te ha demostrado su gracia ilimitada. You might be waiting for something really big, that job, that relationship, that car, that whatever that is. But how has he demonstrated his unlimited grace for you? There's grace in his provision. Hay gracia en su provisión. Número tres. There's grace in God's patience. Hay gracia en la paciencia de Dios. The plant withers, and so does Jonah's attitude. La planta se marchita, y lo mismo pasa con la actitud de Jonás. Jonah 4, 8 and 9. Jonás 4, 8 hasta 9. When the sun rose, God appointed a scorching east winds, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die, and said, "It's better for me to die than to live." But God said to Jonah, notice he's going to ask him almost the same thing. Do you do well to be angry for the plant? And he said, yes, I do well to be angry enough to die, just like a 2-year-old, right? Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, es muy dramática como mis latinos, ¿sí? Con deseo de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Wow. Es una telenovela aquí, ¿sí? This is like a soap opera here. He just wants to die, right? Pero Dios dijo a Jonás, es casi la misma pregunta que antes. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Creo que la tengo, dice. Respondió, me muero de rabia. When the sun and the winds come, Jonah returns to his faulty thinking. Cuando el sol y viento llegan, Jonás regresa a sus pensamientos defectuosos. Como un preescolar, él está gritando al Señor. He asked God again to take his life. Le pide a Dios una vez más que le quita la vida. God not only refuses, but basically asks the same question as verse 4. How is your anger working for you, Jonah? Dios no solo se niegue, pero básicamente le hace la misma pregunta que en el versículo 4. ¿Tiene razón de enfurecerte tanto? Is that your best response? ¿Está tu mejor respuesta, Jonás? Let me say, when we hit a wall in life, it says a lot about what's in our heart, right? Cuando chocamos contra un muro en la vida, nuestra reacción dice mucho sobre lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? What I want you to focus on is not Jonah's response, but how patient God is in this moment. Lo que quiero es que no se enfoquen en la respuesta de Jonás, él es un preescolar, pero sino como paciente es Dios aquí. He's willing to ask Jonah the same question again and again to help him move to a place of understanding. Está dispuesto a preguntarle a Jonás la misma pregunta una y otra vez para ayudarlo a moverse a un lugar de comprensión. Now, he only asked Jonah twice in this passage, but God will ask us again and again and again, if that means bringing us to the place where we can enjoy his purposes for our lives. Mira, solo le pregunta a Jonás 2 veces en este pasaje, pero Dios nos preguntará una y otra vez, y otra vez, y otra vez, miles veces, para llevarnos a un lugar donde podemos disfrutar sus propósitos para nuestras vidas. His grace is experienced in his patience for our lives. Su gracia se experimenta en su paciencia para nuestras vidas. How many of you experienced the patience of God in your own life?
¿Cuántos de ustedes han experimentado la paciencia de Dios en tu propia vida? La gente que no está levantando la mano. Mentirosos. No. Those of you who are not raising your hand, you're all liars, right? I mean, God has shown us so much patience, and there's grace in that patience, even when we don't get it. Mira, hay gracia en su paciencia, aunque no entendemos en este momento. And number 4, número 4. Grace in God's compassion. La gracia en la compasión de Dios. Listen to Jonah 4, 10 and 11. Escucha otra vez Jonás 4, 10 hasta 11. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? El Señor dijo, para terminar este libro, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? In the last section of this unfinished story, God reminds Jonah of the greatness of his compassion. En la última sección de esta historia inconclusa, Dios le recuerda a Jonás de la grandeza de su compasión. Jonah shows great love for a plant that provides comfort for only a short time. Jonás muestra un gran amor por una planta que proporciona comunidad solo un tiempo corto. God's mercy conquers an undeserving city filled with people who don't have the sense to know their right hand from their left. I just said that and I did the wrong hand, sorry. La misericordia de Dios conquista una ciudad inmerecida, llena con gente que no tiene el sentido de conocer su mano derecha, no esa, de su mano izquierda. Guys, even though they repented, they've done really nothing to deserve his mercy. Aunque ellos arrepintieron, no han hecho nada para merecer su misericordia. Beyond the lives of the people, God's love impacts all of his creation, including his mention of the livestock of the city, right? Más allá de las vidas del pueblo, el amor de Dios impacta toda su creación, incluyendo las vacas de la ciudad. His grace, guys, let me tell you, his grace is greater than shade from a plant. Su gracia es mayor que la sombra de una planta. Sometimes I feel like as Christians, we're asking God for pennies when he has riches of his grace available to us. A veces en cuando yo creo que estamos pidiendo centavos cuando Dios tiene una riqueza de gracia para nosotros que ignoramos. Now, the story ends this way because Jonah has only begun to understand God's grace. La historia termina de esa manera porque Jonás apenas comienza a comprender la gracia de Dios. The story is unfinished because Jonah, oh wait. Okay, regresamos. We'll get back to it. I didn't want to go past this because it's really important. The story ends this way because Jonah is not complete. He's just only begun to start to understand God's grace. La historia termina de esta manera porque Jonás, él no tiene una vida completa. Apenas comienza a aprender, a comprender la gracia de Dios. The story is unfinished because Jonah is unfinished. La historia es inconclusa porque Jonás no está terminado. And guess what? We're not finished yet either. Nosotros no somos terminados tampoco.
as much as you have experienced his grace, there is much more to learn. Tanto como han experimentado la gracia de Dios, hay mucho más de aprender. As much as you understand his love, guys, his compassion is endless. Por mucho que entiendan su amor, su compasión es infinita. Just like the unfinished story of Jonah. Igual como la historia inconclusa de